परमाराध्या जगज्जननी श्री श्री गड़मा परम पूज्यपाद श्री श्री बर्दा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव सभी चरण बरण्य कर्मी मंडली प्राण भाई और माँ मैंने साधु सज्जन भक्त मंडली समस्त मोर आंतरिक श्रद्धा प्रीति जय गुरु प्रणाम। आज तो बहुत आनंदर दिन कारण मनीष जहाँ को भल पाए ताकू खुशी करने चेष्टा करे भल रखापी चेष्टा करे। आमर जीवन प्रिय परम होती ठाकुर आर जीवंत होती आचार्य देव। तो आज 59तम जन्मदिन यही जन्मदिन अवकाश सी चिरायु होकि सुस्थ स्वस्थ होकि निरामय जीवन अधिकारी हूँ यही प्रार्थना टी आम इष्ट पाखे आराध्य देवता पाखे जनवाई आम यही सत्संग आयोजन कर सत्संगर मूल उद्देश्य हूँ जे सी सुस्थ रुहतु खुशी रुहतु आनंद रुहतु भल रुहतु यही प्रार्थना आम ठाकुर को पाखे जनवा यही हूँ सत्संगर बेसिक एवं फंडामेंटाल दिग कहीं ना सी जदि सुस्थ रुहति से जड़े जदि सुस्थ रुहति सारा जगतटा सुस्थ कारण जगतटा जानी नहीं सुस्थ रही नियमटा कौन सुस्थ रही धाराटा कौन मनीष को जना ना। तो जी जानी सी जदि सुस्थ रहती सी जदि चिरायु हमें सी जदि निरामय जीवन यापन करती एवं सी जदि आनंद रहती ताले से प्रत्येक को आनंदर धाराटा आनंदर रास्ताटा देखई दे पारे। सांप्रतिक परिस्थिति मनीष अणनिश्वास होगी दौड़ सारा विश्वर प्रत्येक मनीष सकाळठू राति पर्यंत अणनिश्वास से दौड़ अविश्रांत भाव से दौड़ दौड़ा भी दरकार। तो आमे भी दौड़ू जेहेतु समस्ते दौड़ आमे भी दौड़ू किए टंका पछरे दौड़ी किए प्रतिपत्ति पछरे दौड़ी किए मान सम्मान पछरे दौड़ी किए नारी पछरे दौड़ी किए निजर प्रलोभन को मेटाइवाई दौड़ी एमती दौड़टा चली मुझे से धारा भितर मुझे न दौड़े ताले मु अटकी जीवी मु पछई जीवी तो मोर भी दौड़ा दरकार। किंतु आमे कहीं जानती जे कौटी अटकवा पड़ो यही गति भितर दौड़ा भितर जीवन सकाळू राति पर्यंत अविश्रांत भाव दौड़ा भितर कौटी अटकवा पड़ो यहाँ आमको जना ना रोगटा कौटी लगेगा पड़ो यहाँ आमको जना ना। तेणु से जीवन में जड़े सर्वद्रष्टा पुरुष दूरदृष्टि संपन्न व्यक्तित्व मनीषर जीवन में दरकार जी आमर ये जो दौड़ार गतिटा को नियंत्रण करें से होती आचार्य देव। मनीष जिते परिश्रांत अवस्था धू धू खरा बेले मनीष जिते जीवन पथरे चले से कौटी ना कौटी टे विश्राम नापी तार जीवन पथरे गोटे विराट बटवृक्षर आवश्यकता पड़े जो बटवृक्ष तले आश्रय लेकिन से टी शीतलता अनुभव कर से होती से विशाल बटवृक्ष जे कोटि कोटि मनीष को आश्रय देते एवं सठिक पथरे परिचालना कर जीवन गतिटा को नियंत्रण कौटी कौ बाट देखिए कि भाव में जीवन पड़ो एमती अजस्र घटना राजू भाई केते गुड़े घटना कहते एमती अजस्र घटना जीवन में रही सब किसी से जानते बोलिकी से कहीदे पारती जहाँ किसी जना ना से किसी कहीपर ना। तो से जानी मनीषटी जी ठाकुर को सर्वत भाव में जानती आमको भी सर्वत भाव में जानती विश्वर कोटि कोटि लोक आचार्य पाखक आसुँच समस्ते पाखे सामान गोटे रिक्शा वाला जब आसिक बसुची से जी भल पाँच जी गुरुत्व दौरान जी दरद देखा गोटे कोटिपति आसिले भी से रकम दरद देखा जड़े राजनैतिक नेता आसिले भी से रकम ये भल पाइबा दरद एवं आंतरिकता समस्त अलमोस्ट सामान टिकिए डाकरा शह शह लक्ष कोटी मनीष माने निहत पड़े सर्वस्व उजाड़ करदे सी किंतु स्वर्ण सिंहासन में बसिकी तथाकथित धर्मवाणी दौना से तले बस समस्त को आपणार कर जहाँ वास्तव जहाँ सत्य जहाँ जीवनीय जहाँ जीवनचर्या लगे से वास्तव कथा ही मनीष को कहते तथाकथित कौन धर्म धारणा दौना बेसिक एवं फंडामेंटाल दिग है जदि तुम्हें ठाकुर को भल पाओ ताले ठाकुर कथा गुड़िक तुम आचरण में फुटू गोटे हूँ आसनर भगवान पूजा आ गोटे हूँ आचरण भगवान पूजा। आसन में आम बहुत सुंदर करके आसन सजेचे ठाकुर को रखीचे सकाल सन्ध्या प्रार्थना करुचे धूप दौचे भोग टे दे दौचे सरीगला तापर आम आमर मनमानी चलाऊे जीवन सकाल राति पर्यंत आम आमर मनमानी चलाऊे आ गोटे हूँ आचरण पूजा
ଆଚରଣରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ରଖିବା, ନିଜର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ରଖିବା ଯେମିତି ଠାକୁର କଥା କହନ୍ତି, ଠାକୁର ଯେମିତି ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଠାକୁର ଯେମିତି ମଣିଷକୁ ଆଦର କରନ୍ତି, ଠାକୁର ଯେମିତି ମଣିଷକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ମଣିଷକୁ ଯେମିତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିଛି, ଭୟ ବି ଲାଗେ ବହୁତ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେହି ଯାଇକି କାହାର ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କଥା କହିବାକୁ ସାହସ କରିବ। ବିରୁଦ୍ଧାତ୍ମକ କଥାର ସେ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି, କାହାରି ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ବି ପ୍ରକାରର। କାରଣ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ନିନ୍ଦା କରିବାଟା ଆରମ୍ଭ କରେ, ସେ ନିନ୍ଦାଟା ତା ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ପାଏ ଏବଂ ସେଇଟା ତା ଦେହରେ ବଢ଼େ। ସେଟା ସେ ଚାହାନ୍ତିନି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଖରାପ ଜିନିଷଟା ଗ୍ରୋ କରୁ। ଠାକୁର ବି କହିଛନ୍ତି ପର ନିନ୍ଦା କରିବା ଅର୍ଥ ପରର ଖରାପଟାକୁ କୁଡ଼େଇ ଆଣିକି ନିଜେ କଳଙ୍କିତ ହେବା। ତ ସେ କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥା ଆମେ ଆଜି ବହୁତ ଆଗେଇଛେ, ବହୁତ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଇଛେ, ବହୁତ ପାଠ ପଢିଛେ, ବହୁତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ହାସଲ କରିଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ସଂସାର ଚଳେଇବାର ଧାରା, ସଂସାର ଚଳେଇବାର କାଇଦା, ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛୁ ଅନେକଟା। କାହିଁକି ନା ଜୀବନରେ ସେଇଭଳି ଜଣେ ମଣିଷ ନାହିଁ ଯିଏ ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ, ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିକି ଆମମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇ ପାରିବ। ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଆମମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖିବା। ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଗୋଟେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ବହିପତ୍ର ପଢ଼ାପଢ଼ି ବି କରିପାରିବେ, କାରଣ ଠାକୁରଙ୍କର ଜିନିଷଟା ଅବିକୃତ ଭାବରେ ଠାକୁର ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହା କୌଣସି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କେବେ କରିନା। ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ସେନଗୁପ୍ତ ବୋଲିକି ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକ ଥିଲେ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆସି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ, ଗୌରଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ, ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଦେବଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣ ସବୁ ପ୍ରାୟ ମିଶି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଫରକଟା ମୁଁ କାହିଁକି ବୁଝିପାରୁନି। କ'ଣ ଫରକ? ନା ଫରକ ହଉଛି ଯେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଭିତରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି, ମହାପୁରୁଷ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ବାଣୀ ବା ତାଙ୍କର କଥା ଲୋକଲୋଚନରେ ଛଡ଼େଇ ପଡ଼େ ନା। ସେମାନେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ବାଣୀ ଆଉ କଥା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସେ। ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାଣୀ ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କର କଥା ବିଷୟରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଥାଉ ଥାଉ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖେଇ ବହି ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିକି ସାରା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି। ଠାକୁର ସେଇ ଟିକେ ମୁରୁକି ହସିଲେ ଏବଂ ସେଠୁ ପାଖରେ ବସିଥିବା 2-4 ଜଣଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଆରେ ଯାହା ଆଲୋଚନା ହେଲା ତମେ ସବୁ ଶୁଣିଲ? ନା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଶୁଣିଲୁ। ନା ତୁ କହିଲୁ କ'ଣ ଆଲୋଚନା ହେଲା? ସେ ସେଠୁ ଗୋଟେ ରକମର କହିଲା। ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା ହେଲା? ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ରକମର କହିଲା, ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି। ତ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି କହିଲେ। ଠାକୁର କହିଲେ ଏଇଠି ବସିକି ଏଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା ହେଇକି ଗୋଟିଏ କଥା କହି 5 ଜଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଶୁଣିକି କ୍ୟାମ୍ପସରୁ ବାହାରକୁ ନ ଯାଇକି ଏଇଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥାଇକି ଏ 5 ରକମର କହୁଛନ୍ତି, ଚାଲିଗଲା ପରେ ଯଦି ସେଇ ସତ୍ୟଟାକୁ ବାହାରକୁ ଛଡ଼ାଯାଏ ତାହେଲେ ସେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ ତାର ଠିକ୍ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଥାଆନ୍ତେ ଅବିକୃତ ଭାବରେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥା ମଣିଷ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥା, ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବାଣୀ ସେ ନିଜେ 10 ଥର ତାର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରାହେଇଛି, ବହି ଛପା ହେଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ କୁହାହେଇଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ତାଙ୍କର ବହି ଗୁଡ଼ିକ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି କିଛି ଅଛି ଆପଣମାନେ ବି ଦେବେ। ତାଙ୍କର କଥା ଅବିକୃତ ଭାବରେ ଜାଣିବା ଏଇଟା ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବି ଇଚ୍ଛା। ଠାକୁରଙ୍କର ବାସ୍ତବ ଜିନିଷ ଜାଣିକି ଆମମାନେ ସେଇ ଧାରାରେ ନିଜକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ରହିଲି। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଂ, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଂ, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଂ। ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର অনুকূল চন্দ্র জি কি জয়। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয়। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয়। পরমারাধ্যা জগজ্জননী শ্রী শ্রী বড়মা কি জয়। পরমারাধ্যা জগজ্জননী শ্রী শ্রী বড়মা কি জয়। পরমারাধ্যা জগজ্জননী শ্রী শ্রী বড়মা কি জয়। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বরদা কি জয়। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বরদা কি জয়। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বরদা কি জয়। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী আচার্য কি জয়। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী আচার্য জয়। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী আচার্য জয়। সৎ সঙ্গ কি জয়। সৎ সঙ্গ কি জয়। সৎ সঙ্গ কি জয়। বন্দে পুরুষোত্তম, বন্দে পুরুষোত্তম, বন্দে আর্য পিতৃ, বন্দে আর্য, বন্দে মাতৃবর্গা, বন্দে মাতৃবর্গা, কৃষ্ণ দৈবত, বন্দে বন্দে পুরুষোত্তম, বন্দে পুরুষোত্তম। ব্রহ্ম শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয়।